A veces es mejor quitar que poner. Sobre todo las tías. ¿A que sí, Gerbo? Aquí va a haber un barco, pero que flipas, chaval. Aquí va a haber un puto barco, ya te lo digo. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Do it! Puto Ifrit de mierda. We're in good form. Qué pesado que es. Es que me parece como que va lento a veces, pero no. Está yendo bien. ¿Por dónde ir? Me dan dos putos caminos, hijos de puta. Vale, si eso voy a investigar Isla Zuna y luego bajo por allá. Vale, esto sería la entrada principal y tengo que ir por el otro sitio, vale. Me parece. We've turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. Destruction! Blow away! Be still! Yo no sé qué hace Palvo que no juega este juego. Se folla Kingdom Hearts este juego. En combate. Then why bother fighting them? Because I certainly won't run away from a battle. Wait, there are way too many snake eyes up ahead. Siempre se repiten muchas cosas en Tales of, al igual que en Final Fantasy, siempre se repiten los chocobos, los mongulis, Cid. ¡Aquí me corro! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Blow away! This Me lo paso increíble. Creo que lo de puntuación son los grados. Es que claro, ahora le cambian el puto nombre a cosas que llevan en la saga mucho tiempo y me cago en los cojones. Podéis dejar de cambiarle el puto nombre a todo y mantener nombres clásicos de hace mucho tiempo en la saga. Me pregunto con qué cosas se podrán conseguir con el grado para la nueva partida plus. Supongo que será lo de siempre, la experiencia por 10, más gal, más grado en la siguiente partida, conservar armas y habilidades. A lo mejor hay alguna sorpresa, no sé. ¡Te has acabado! Estos revientan que flipas, ¿eh? These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Here I go. You're quite the gunslinger. I have to be in this world. Don't worry, I've got you Vale. back. Vale, voy a explorar
todo ese asunto. Qué bien se siente uno cuando yo que sé explorar bastante todo esto, revienta bastantes enemigos, etcétera, y consigue cosas que luego llega a una población y se lo piden para una secundaria. Qué puto bien se siente, tío. Es que quitando las secundarias de reventar a unos cuantos enemigos, siempre las tengo hechas ya, automáticamente. Ya las he hecho explorando el mapa. Se siente brutal. Prefiero así, que haya pocas secundarias, a que haya un montón y sea un puto coñazo. Porque creo que en Cestiria y en Berseria, rollo de estas de tráeme 3 setas y mata 5 lobos, había 500.000. I'm right behind you, Shion. Y eso quema bastante. Right, here goes. Y hay muchos juegos que estos últimos años pues no estoy haciendo la secundaria de esos juegos porque me parecen una caca esas secundarias, Don't take o your el juego no me ha gustado lo suficiente como para hacer esas secundarias. Antes, cuando empecé en el canal, pues todos los juegos sí que hacía todas las secundarias porque esos juegos me gustaban mucho. Pero ahora pues hay juegos que me decepcionan y digo, pues paso de hacer la secundaria, me hago lo principal y con eso arreglado. Después hay juegos que sus secundarias son un puto coñazo y son una mierda, como las de Xeno 1 y las de I Xeno found 2. an ingredient for that new recipe. Y pues me niego a hacerme todas las secundarias de Xeno 1 y Xeno 2. Y para Xeno 1 y Xeno 2 en el canal pues me pasé lo principal y algunas secundarias hice fuera de cámara. ¿Qué pasa, Gerbo? Estás calladísimo, hijo de puta. Estoy gozando del puto combate de este juego. Here goes. I'm not done. Come one, come all. You're mine. Tío, ¿cuánto llevo de...? 37. Esto no puede ser, ¿eh? Tengo que hacerlo todo el rato, esta mierda. Blew away. ¡Give me the attacking! I owe you one. Blew away. Quiero llegar a 100 lo antes posible para cambiar esta mierda de ataque. Onward and upward. Y en el Kingdom Hearts 1 me es un pateo brutalísimo hacer las secundarias. Es una puta barbaridad el coñazo que me parece en el primer Kingdom Hearts. Y en el segundo, sin embargo, no. Bueno, un poco sí. Un poco sí porque me he hecho las secundarias del 2 muchas veces a lo largo de mi vida. Entonces ya, de tanto hacerlo, estoy hasta la polla. Take you all on. New escape. Eat dirt. Where are you going? Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. These little ones are hardly worth our time. Less talking. Cut them apart to your heart's content. Nicely done. Vale, pH acumulado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Viento desintegrador, polvo estelar. Vale. Daño aéreo plus. Resistencia de artes lanzadas. Buah, este es brutal, Gerbo, ¿cuándo vas a parar de imitarme en tus vídeos? Mi forma de hablar y todo. Right, here goes. Si hubieras dicho jeje, te habrías coronado. Si después de esa pregunta hubieras dicho jeje. As soon as I'm done here, come help
help out. How could a girl ever say no? These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Take this! Sleep now. Uf, hostia, me han reventado. Can't end here! Here goes! From just a bit. Not on my watch. Resuscitation. This one's mine. In It's here. over! Here's a healing arm. You're mine! I'm here. I can't hear anything. Arreglado. Back in. Hey, anyone else think this might be a touch too Cómprate dangerous? una personalidad o algo, Right. Gerbo, yo qué We sé. should fall back to regroup and try again later. Eh. ¿Qué es esto? ¿Qué hay algo? Acción de mapa. Ahora veremos. ¿Qué hay ahí? Buah, Ringwell está en la mierda. Espérate. Antes de eso, quiero reventarme unos cuantos. Berserker. Out of our way. Burning Try harder! Be still! It's over! Mirage! Try this! Infernal turret! You're mine! They're attacking This from one's all mine! Go again. Take the win. Next! One more. Lightning strike! Magna ray. Here I come. Reload. Destruction! Dance in the wind. Blow away! Burn it! We turn the tables on it! Uf, brutal. Still more left. Right! No time to hold back! Here I come! Raging cascade. Raining slash! Sleep now. Here I go. I'll be saving Magna Dale, Sion. You're mine! Sleep now. Destruction! Try harder! Not a chance! Crush! Dazzle! Sleep now. This one's mine. There with the other way. No para de hacerme focus. Try harder! Now! This'll come in handy. Where are you going? Be still! Do it. Mirage! Ready. Jump! This ends now. Consider yourself finished! Arregló. That's what I like to hear! Y el de Wallens With You, con lo juegazo que pinta, me lo quiero jugar y pasar, por supuesto. Pero pinta juegazo, ya lo confirmaré cuando me lo pase. Y gente que le echa mierda, tío, solamente porque es de Nomura. Hay un buito ahí. Un arigatito. Right, here goes! Me parece flipante, tío. Sleep now. Es que lo he dicho muchas veces, tío. La gente se fija demasiado en lo que hay detrás de un videojuego en vez de centrarse en jugar al videojuego y disfrutarlo. ¿Qué más dará lo que hay detrás, tío? Juégalo, te gusta y punto. You are in tip-top shape. ¿Qué más da la compañía que lo haga? El director, etcétera. No, these little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Astral energy, full throttle. Uf, brutal. Together, that wasn't even a problem. El de Naganja. Naganja. Que está fresquita el agua. Cola de lobo. Ahora hasta luego. My clothes are frozen. Qué rico. Aragua. Hoodle, shake off that water.
Sí, hijo de puta. Pero tú te metes ahí con la ropa y todo, cabrón. Hay que quitarse la ropa. Brutalísimo. Emblema de valor. I found some equipment. Distancia más 30. Let me take a look at it. Vale, pues ya estaría. He explorado absolutamente todo. Solamente queda ir ahí. Y qué mala que te vea la gente. Me importa lo que piensen los demás. Me importa mucho. Rinwell. Hey, Rinwell! What are you doing here? If the Snake Eyes spot you here, they'll... So you did make it back alive. Man, am I glad to see you safe. Barely. When we all got separated, I thought... They're fine. They all got back in one piece. Well, a Zoogle took a bite out of 2 of our guys, but what matters is you're safe. So, you gonna introduce me? Meet Alphen and Shion. Cagaglia. Me from Calaglia. You mean you made it to Calaglia? Invoca a Souler, This is Gerbo. it? Si dices algo de Souler, seguro que viene. Where's the rest? Y dice, otra vez estáis hablando de Well, mí. it's kind of a long story. It's best if I fill everyone in at once. Your call, Rinwell. But everyone will be dying to know. We better get back as soon as we can. Use this passage whenever you Souler need to go gay in or en el out of chat, the city. ahora mismo. Stay away from the front gate, whatever you do. Como pasar en el Tokio. Estar en su puta casa, yo qué sé. O habrá quedado con Dragonoid. Judasonoid. Pasadizo abandonado. Es pequeño. How do the Renans not know about this secret route of yours? Cysloden's an old city. It's littered with pathways that people have En long Vesperia, forgotten, but edición keep your definitiva, voice down. también sale esto. We don't know how long this route will stay hidden. ¿Qué ha pasado ahora? Me meto con Souler y alguien me sigue. Esto es increíble. Debo seguir metiéndome con Souler, parece ser. Gracias por seguirme. A ver si el próximo mundo es más bonito que esto helado, que me aburre, la verdad. Los mundos helados es para poco tiempo. Si está mucho tiempo, aburre ya. Por eso yo quiero ir a la Antártida solamente un día. Porque si voy una semana acabaré hasta los huevos. Do you sense one of your friends, Hoodle? Es puto igual que el Tokio, tío. So this is Cysloden, capital city of Cyslodia. Be careful. You never know where Snake Eyes or their informants are lurking. We are Sus basically confidentes, walking into increíble. a Persona 5, secret den vamos. here. No hay secundarias ni nada. There are shops here? On a permit basis. As long as people don't get reported on and sent to work the floodlights.
Economic activity is allowed here. All El this búho. talk about reports and permits. This place really is different from Calaglia. Gafa de sol, tremendo. You're saying we should check the owl forest? Vale, cuando vaya al bosque me van a dar algo. Explotación infantil, hijos de puta. Malditos cerdos. Uy, uy, ñaño. Rinwell. Regan! Dragón. It's good to see you. Who's this? ¡Gordo tetón! If you say so. Come on, Menek's waiting. We can talk in there. Cargando. Pantalla de carga. Todo negro. No funciona. Hostia, qué puto empollón de mierda. Tiene el mismo puto pelo que Souler, literalmente. Las gafas, el pelo, rapado ahí. You appear to have a Renin in your midst. Este sí que es She is your Souler. prisoner. That's a rather loose leash you have her on. She's not a prisoner. So why do I get the feeling there's a rat about the house? No offense intended. See, I've grown comfortable with the likely outcome I'll be stabbed in the back. But stabbed in the front? Yo. We risked our lives just to get here, sir. If you want to send her away, fine. But you'll lose me too. I see. Trust isn't about as short supply as light around Como en these Berseria. parts. Un grupo ahí de compañeros que nadie confía en nadie. Todo el mundo a su puta bola. Forgive my manners. You must be tired after such an arduous journey. Buah, la van a matar mientras duerme. But to business. We need your strength. The Snake Eyes' grip on the city tightens by the day. Our people are suffocating out there. Hence the scouts I sent to find help. We're at the end of our tether here. That's why we're here. To help. We've got the firepower to do it too. But first, we've got some urgent business to take care of. Ver quién tiene la polla más grande. I see. So your leader is in need of rescuing. It's none of your concern. We get that. But It's coming to our aid that got you into this mess in the first place. You can count on us. Just as long as you help us Los with our coletas problem de plata. afterwards. Los coletas de If he's segunda. been arrested by the Snake Eyes, as you say, then there's a good chance he's being interrogated over at their headquarters. Either that, or he's being put to work over at the Floodlights. If you're planning on tagging along, Rinwell will show you. Remember, it's not just the Snake. This leader of yours. I look forward to meeting him someday. He leído en Twitter gente en plan que le encanta esto, le encanta pues una skit, una cinemática o lo que sea, pulsar el X y pasar a la siguiente frase. Que es algo que está desde Cestiria, creo. En Cestiria ya estaba. En plan... ¿Cómo se nota, hijos de puta, que no habéis jugado a ningún otro Tales of en vuestra puta vida? Solamente habéis jugado a este y ya está. Se nota que Looks like we get to flipas. sleep with a roof over our heads.
En serio, estoy leyendo por Twitter y otras redes sociales muchos comentarios que son completamente de eso. Que tú lo ves y dices, este tío no ha jugado un Tales of en su puta vida. All done. Come and eat. Porque esto lleva en la saga ya de hace años. Y luego esa misma gente te critica la saga. Y en plan, pero si no saben nada de la saga, ¿cómo puedes criticarla? Have you and Menek known each other for long? No, not really. He's a smart guy, but he's also deeply... Really? I could tell he was wary of us at... Yeah, that's pretty unusual in my case. But then again, I kind of get where he's coming from. What made you join up with us? Was it the Snake Eyes who... No, it wasn't them. I just... Lo que pasa es que son unos posturetas que intentan ir de que llevan tiempo en la saga y acaban de empezar en esta saga. No seáis unos falsos, es que da rabia, tío. Cuando una persona va de lo que no es, da rabia. No mintáis. Si he puesto el primer Tales of, decidlo. So that's where those beams of light have been coming from. Right. Any Danans accused of dissent against Cyslodia's lord are rounded up and brought here, then put to work. It's a fierce deterrent. And you think Zephyr might be in there with them? Apaga esa luz que me deslumbra, loco. I want to see what the lights are all pointing towards. Take No, us que there. no veremos una mierda. No se puede comprobar nada. Vamos a ver. Damn. You can see where the floodlights converge from all the way over here. I want to take a closer look. There's something I need to confirm. What could possibly be worth the risk of us all getting spotted? You'll find out when we get there. La verdad es que hay bastantes skits en algunos Tales of que sobran. Podrían ahorrarse ese trabajo e invertirlo en otra cosa. If anyone's even a little Right. It's not just... Still, there are a fair amount of people out on... That's the thing. If you stay cooped up too long, people start to... So people feel like they have no choice but to turn others... At the very least, we should... We already stick out here like a sword. Don't look anxious. Just walk firm. What, is sticking to the plan too much of a hassle? I don't know if it's a Renin thing or not. Anyway, we're not gonna get anywhere just standing... Everybody walking around looks so depressed. Can you blame them? They live under the cover of darkness day and night. It's bound to wear you down. Not to mention all the snake eyes roaming around. Laughing, talking too loud, or just about anything that makes you stand out can get you killed. Me recuerda, no sé si era de Afganistán, una chavala, creo que era puber de Afganistán, que le hicieron una foto y parecía que tenía 30 y pico años. Parecía que tenía 20 años más de los que realmente tenía. Porque está tan jodida por la vida allá que envejeció físicamente muy pronto. Pues me ha recordado a eso. Parece que el mensaje principal de este juego es qué es la libertad y el valor de la libertad. Tiene pinta de que ese va a ser el mensaje. Que empezaría en plan de sé tú mismo y sé libre. Deja de guardarte tus emociones. Y no dejes que nadie te pisotee y te controle.
sea independiente. Es bastante a lo Persona 5, el mensaje de Tales of Berseria. Y el Tales of Berseria salió 2 o 3 meses antes que Persona 5. Pues este Tales of parece que también habla de la libertad, pero hay que seguir jugando para ver en qué términos. Hey! ¿A dónde vas, señorita? No puedo soportar a los putos esclavistas. No. ¡Qué locura! Hey. Why, you... Huh? Why you? Un puto progre de mierda. Quiere que se lo den todo hecho. Sorry. Me merezco todo esto por ser yo. Me lo merezco gratis y que me lo hagan los demás. O si no me ofendo y os llamo fachas a todos. Quitando la música de batallas y algunas mazmorras, el resto me parece una mierda bastante gorda, la verdad. Muy olvidable estas canciones. No me transmiten ninguna emoción. A spirit vessel. I thought as much. So they're pumping it full of light. No, not light. Astral energy. Of course. No wonder this realm's so dark. It's as though there's a pall over the sky even during the day. Except it isn't dark. Not really. The light's just being diverted. Diverted? Suck up all the light, and all that's left over is darkness. La darkness. What's the difference? Darkness exists as an actual element of astral energy, just like light does. Didn't you know that? Los tipos elementales. Let me break it down for you. Astral energy exists as different elements. There's earth, water, fire, and wind, as well as light and darkness. But dark astral energy only exists on Rena, and light astral energy on Dana. So, dark energy isn't harvested as part of the crown contest. She's right. It's the same reason why I can't wield dark energy, and similarly, why no Renans can use light energy either. The only exception to that rule on the Renan end is likely the Lord here, who has the Light Master core. Un señor Whatever the cotizado. case, it looks like they're collecting light here the same way they were fire back Es in como, Calabria. me recuerda a los señores de los palacios de Persona From 5 what I hear, y los there monarcas used del to be a Strikers. proper day and night cycle in Cyslodia ages ago. But apparently, over the last 300 years, the darkness spread from Cysloden and covered the whole realm. That's crazy. I can't believe the Renans found a way to steal even our own damn light. Puto endesa de We shouldn't mierda. linger. Let's keep moving before Con sus someone spots putos... us. Ahí pago sus putas facturas del demonio demasiado caras. Me cago en Endesa y en Iberdrola. Wandering around blindly is getting us nowhere. The Snake Eyes have the information we need, but we can't just ask for it. So what if we sneak in and take it instead? I wasn't aware you knew how to be sneaky. Hey, look over there.
Está reventado. That's Zephyr's son, Law. I don't know. Something doesn't feel right about all this. Are you kidding? He's practically gift-wrapped for us. Hey, what are you? Se asuga todo. Se parece un poco a Cartuli. Seguro que es el main de Cartuli. El pollo este. I remember you. What do you want? We don't mean you any harm. We just want to talk. Conviértete en un compañero de equipo. Deal. Te he visto en el opening. Luchas con nosotros. Make it quick. Where are you keeping Zephyr? Un palmo We're here to rápido. rescue him. Why? What do you mean, why? Isn't he your father? Oh yeah, easy to forget that. After he abandoned me. Abandoned? It's the truth. All my old man ever cared about was sticking it to the bright eyes. He never even made it to Mom's La otra funeral. parte de la So you moneda. become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renin woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. Buah, te lo he dejado claro, chaval. I may have become an agent for the Renins, but at least I'm here trying to soothe the agony. Oh, of es como people Flynn de from Tales of inside. Vesperia, What's increíble. your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? Es como puto Flynn. O así se vende él. What the hell do you know, you? Vale, por su normal. What the? Damn you! Jamás piensa Word una to the feminista. wise, people like you make me. Se ha quedado con las ganas. Tiene que soltar esa toxicidad la feminista. Look, I don't know what happened between you and your father, but what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. I've never seen Zephyr back down from a fight, but he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind, I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us, please. I don't know where they're keeping my dad now. All I've heard is that they're going to publicly execute him in the plaza in front of Y headquarters. se la suda. Execute? Thank you. You did the right thing. Why are you so determined to help my father? Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. Como vuelve Talafisset. And I want to learn more. If they're going to execute him in the plaza, then it'll be too dangerous for us to go alone. Let's ask Menik. He should be able to sneak us in. Sounds good to me. Let's have a chat with him. El callejón Diagon. Porque va comentando que me recuerda esto de que en cada región haya un señor gobernándolo, a como los palacios de Persona 5, los señores de los palacios, o los monarcas de Persona 5 Strikers. Eso mola. Y cada argumental separado por un villano. So, I get that you perform a certain type of astral arts. I'm not exactly an expert on how Renins cast magic, but we both manipulate. Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just Son like how there are different naturalistas. ways to use a sword, there are elemental differences between us too. Ah, alright, that makes sense. So, Basically not at all. Since I don't have any dark energy inside my body, I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure. fair enough. Thanks for
Sure thing. Y quería comentar otra cosa más y se me ha olvidado. Puta mierda. Quiero recordarlo. Da. Ya me acordaré luego. Si eso, o si no, a tomar por culo. Qué rabia cuando pasa esto, ¿eh? So, you made Es it que back in quiero one piece. decirlo, coño. No promising leads unearthed on this end, I'm afraid. It may take a little longer. We got Demasiado our own tarde, list, Souler. but it's not good. They're planning to execute Zephyr in the plaza in front of the Snake Eyes headquarters. And soon. They're going to what? I've never known them to move so fast. Es They puto must Souler, believe he tío. poses a grave threat. We have to break him out. We could really use your help. Not gonna be easy, but I'm sure we can think of something. If they're staging it in the plaza, there's bound to be an announcement beforehand. Which means if we can... Vale. Cagasteis, ya están anunciándolo. Ah, ya me acuerdo. Lo que quería decir. Snake Eyes! They've got got us us surrounded! Damn! I knew we shouldn't have trusted! Temazo, se viene el In temazo. position, everyone! Repel them! Use us, Medic. We've got your back. No. You need to get out of here now. Rinwell, you know what to do. Underground waterway to the rear. On it. But... No discussions. You didn't make it this far for it to end here. We'll be fine. We just have to buy you a little time. I'll send word later. Now get going already. Es gracioso que mucha gente se crea que este es el mejor Tales of. Aún me lo tengo que pasar. Pero de momento, por lo que estoy viendo, no. Como mucho top 3, como muchísimo. Pero seguramente top 5. Pero ni de coña el mejor. Y mucha gente se cree que So sí. this passage runs beneath the whole city, huh? Porque los otros Pretty clean se for a ven abandoned sewer. cutres. Are you sure it's safe down here, Rinwell? It's our emergency evacuation route. So it should be. Esto es como un puto Vesperia, tío. Definitive Edition. You sure it's as secret as you think? We can use this chance to clear the way for Medic and the others. Otra vez las putas cloacas de mierda. Let's go. Enemies show up the moment we do. Putos pasajes Are we the subterráneos de los reason for it? cojones, We es una can puzzle mierda. over it later. ¡Es una We gotta mierda! run. ¿Te imaginas que cuando derrote al segundo señor, al segundo jefe, que vuelven a poner el opening? Porque sí. Como si fuera un capítulo de anime. As if it wasn't weird enough getting into the city through that hole. Why are there so many passages like this? Odio around las putas Cysloden? alcantarillas de mierda. Dejad de And it utilizar ya las doesn't putas seem like the alcantarillas. Snake Eyes use them to get around without being detected. Yeah, I don't These passages are sewers. They're underground, so the water. really. Is there nothing? Not as far as I know. Se quemaba la mierda y el meao. Not sure why they did that. Maybe it was. Sorry. Ojo, pinta guay esta canción. Bastante guay, de hecho. Y suena bastante a Soul Calibur. ¿El qué? ¿Follar, Gerbo? Got it. Vale, bloqueale la magia. Como jeans. If you spot any arc wielders, let me know.
Will do. Much obliged. Sleep now. Not in your dreams. Sighted. You're mine. Spirit flame. Bring it out. Art expert coming through. I'm all stocked up. Mega ray. Art shield. Whoa. There. One more. Air thrust. I'll pick you up. Light action. Aún no le veo la utilidad That's my cue. a este tipo de artes. Quitan demasiado, al menos esta es lenta. No sé si el lluvia de espadas alfa también será lento. Ni idea. Ahora luego lo veremos. A ver si puedo terminar ya con esta puta mierda. Vale, 60. Arreglado. Cuando llegue a 100 voy a poner lluvia de espada alfa y a ver cómo es. A ver si es así de I lento o no. wonder if we can make new weapons with this. Ojo, pero le han puesto temazo a estas alcantarillas. Las gallinas que entran por las que salen. Like this should be easy. I'm only getting steering flame. Steering flame. We did it. These little ones are hardly worth our time. Less talking. Arreglado. Cut them apart to your heart's content. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. El meme de los Simpsons de que Homer es un lento. Y dice, lento, me ha llamado lento. Y es por la noche y dice, ¿aún sigues ahí, Homer? Joder, qué lento eres. Es que es muy divertido, tío. Conseguir aquí todos los recursos, matar los enemigos, los cofres. En este juego sí, tío. Hi, Hoodle. Son escenarios menos grandes y que se ven con más sentido y menos putres. Es todo en general. Hace que disfrutes de explorar. Cut them apart to your heart's content. Take this. Magic is there. Here I go. This one's all Sleep mine. now started. This'll come in handy. Take this. Here comes. Roll away. Looks like it could be Sigue worth intentándolo. Tienes que masterizar ese arte. Y cuando lo masterices, lo invocarás cada vez que quieras. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay que sanar un pollo que está ahí reventado, como Adreya o Brave, o como yo ahora mismo, porque he dormido 4 putas horas. ¿Cómo voy con esta mierda? 78, venga. 79. 80. little ones are hardly worth our time. 81. Cut them apart to your heart's content. Venga, quiero terminarlo lo antes posible. Este arte de mierda. This is barely target practice. Then Al why tristísimo bother fighting? Souler. Because I certainly won't run away from a battle. Sanasao. Venga, tu puta casa. Mega núcleo extraño. Es brutal porque todas estas cosas, pues con todo eso puedo conseguir mejores armas o armaduras o lo que sea. Y me vienen de puta madre para el combate. 82. 83. 84. 85. We're on the home stretch now. 86. Take your eyes off the prize. I'm quite aware Ay. about you reminding me. Aunque no sé ni siquiera si esto sirve. 87. 88. En Sinfonia sí que servía, pero después de Sinfonia no tengo ni idea. You dying? Y en los Radiant Mythology también servía esto. Porque si no, no aprendías artes nuevas. Aquí supongo que igual, pero no sé. ¡No! Sleep now. Get on in there with the
¿Dónde está Game Wars cuando hago una serie de Tales of y me hago todas las secundarias en ese Tales of? ¿Dónde está? Onward and upward. Va a estar reventadísimo. Gel de manzana. Uno más. Túnica de Onice. De Onichan. Túnica de Onichan, chaval. Some solid equipment. El tremendo Onichan. El Onichan elegido. This will be a delicious Vale, arreglo. Con esto ya tengo 100. Yo de espadas alfa. Vamos a ver qué tal esto. Ah, esto ya es otra cosa. Con esto sí que puedo hacer más combos y todo eso. Lo que pasa es que el otro era un puto lento de mierda. El otro ataque. ¡Ay, ay, ay! Say no more. Brutalísimo. I've still got a ways to go. A ver, si bajo luego... Ah, coño, es que esto es saltando de aquí. Cague. Tanto el asco. Estos bichos no paran de intoxicarme. No choice. Como puta. ¡Ay, ay! Try harder. Be still. It's over. ¡Ay! Try harder. I owe you that. Here I come. ¡Aquí me corro! Dios, voy... Ya está, he muerto. A ver. Poción vital. Not done yet. Distracted. Be still. No escape. My turn. Lightning thrust. It's over. It's on. Try harder. I'm only getting started. In here. Here I come. ¡Aquí me corro! It's over. You're on. Ahí estamos. Any more of this and I'll burn. Claro. Used a bit too much Son healing. como una cola fénix. Claro que reviven. Como en el Final Fantasy las colas de Fénix. Tengo que saltar hasta allá. ¡Ah! Buah, el puto amo. Made it. El puto elegido. Kuga. Gel de melocotón. Mena de perseverancia. No quiero menas, gracias. Little help. Take this. Come
one, come on! Mirage! Try this! Infernal turret! ¡Ay, déjame! Let me help. Hey, look! Now see that you don't get in trouble again. Lightning thrust! In here! Not on my watch! Not today! ¡Que se muera! Y no muere. Esto es increíble. No, otra vez he muerto. No puede ser. I'll bring you back from just a bit. It's showtime! I can't heal you forever. What's happening? If you can't fight, just hang back. I didn't say any of that. I can fight. Light astral energy. Destruction! Be still! Buah. No puede curar su puta madre. Here I come! Let's get you off. Be still! I'm not done! Here's a healing. You are in tip-top shape. As soon as I'm done here, come help out. How could a girl ever say no? These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Qué asco que eran estos enemigos, Cómo los odio. I think I'm getting stronger. Jazmín. Aumenta la resistencia. Pues para Alfen, obviamente. Joder, me estoy dejando todos los geles naranja. Menos mal que no he usado ninguno porque... Aquí tengo a este señor. Se viene jefe. ¡Jefe! Bráctea. Get lost. Here I come! Lightning thrust! In here. Take this! Try harder! My turn! Here's a healing art. You got company. Here I come! First aid. If it's in the sky, it's mine. Sword Rain Alpha! I'll be saving this one. You're mine! Vamos, hijo de puta. I never miss. Dance in the wind. Air thrust. Photon dance in the wind. Burn in hell! Any more of this and I'll burn out! I'll be saving Destruction! this one. Dazzle! I'm not done! All right. You're mine! It's showtime. No, no quiero morir. Putos geysers de mierda. Geyseres. More for the stockpile. You're mine! Flame of Dazzle! fury. Burn it. One more time. Destruction! Uf, no me ha costado, bro. Ya lo sé. I'm pretty worn out. Wanna rest up for a bit? Dios, me han reventado en esta puta mazmorra. No, me lo voy a guardar mejor. ¡Claro que te la toco! Árbol de habilidades. Con esto no puedo hacer nada, tampoco. Y eso está en marcha. Bueno, de momento puedo pillar este. A ver qué tenemos por aquí. Toxicidad, ok. Me encanta. Y aquí, ataque aéreo, no tiene ningún ataque aéreo. Ese es el gran problema. Espada de trueno, Thunderblade. Buah. Legendario Thunderblade. Pues no,